Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring. En soos altyd, is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons bespreking begin oor die toekomende tyd. We're going to start our discussion on future tense. Die gewone toekomende tyd is sal plus die werkwoord. For the normal past tense, we use sal, the helping verb, and the main verb to the end of the sentence. Remember, sal means will, and will means want to. So we don't use will, we use sal for the future tense. Kyk na nommer 1. Die gala begin stiptelik om 2:30. Usual rule, onderstreep die werkwoord, underline the verb, begin. Ons begin met môre. We start with the word môre, which means tomorrow. Therefore, we are testing future tense. Môre sê vir my, dis die toekomende tyd wat ons doen. Kom ons gebruik sal en die hoofwerkwoord. Môre sal die gala stiptelik om 2:30 begin. Daar's my werkwoord sal kom tweede en die ander werkwoord kom aan die einde. Basic future tense, sal come second and the other verb goes to the end. Kom ons probeer nommer 2. Let's try number 2. Hy draf elke môre om die veld om fiks te word. My werkwoord is draf. Draf means to jog. Maar kyk ook hierso. I've got another infinitive. Put him in brackets and bring him back when you're finished. Volgende week, next week, future tense. Sal hy elke môre om die veld. Now let's finish my main verb before the infinitive. Draf om fiks te word. Sal draf with my bad friend infinitive at the very end. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic Studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou.